Maayong gabi sa tanan. We're here in Quezon City para maki-wifi sa amo ang kamag-anak. And for today's video, gala-gala nami kay wala man milingaw sa balay. Morning daghan kami des isa ka. Parang may naamoy ako hindi maganda. Nandres ako. Uli na ta. Uli na mi. Bye. Abinuang. Bye ate. I'm going home na. Bye to at. I'm Lagi ko yung phone going na, babay. home. Ato, kaedad-edad mo yung alaga ko. 19 na yan. 19 na din yan. Hello po. Magandang gabi. Itong alaga ko, dati pa 1 year old. At saka ito, alaga ko dati, maldita yan. Sorry. Yeah, totoo, maldita to. Ay, akala ko sabi ko